Good evening, everyone. আজি আমি নীলাচল এডু হাবৰ ফালৰ পৰা আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ। এই ভিডিঅ'টো বেচিকলি হ'ব আজি অন ইম্পৰ্টেণ্ট স্কিমছ ইন নিউজ। ৰিচেণ্ট টাইমছত আমি দেখিছোঁ APSCৰ এক্সামবোৰত আৰু এক্সপ্লিচিটলি যদি মই কওঁ APSC CC এক্সাম লাষ্ট ইয়েৰত যোনটো হৈ গৈছিলে তাতে স্কিমছৰ ৱেইটেজ বহুত বেছি আছিলে, চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ স্কিমৰে হওক বা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ স্কিমে হওক। চ' এই স্কিমৰ পাৰ্টটো কভাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি স্কিম ৰিলেটেড এটা চিৰিজ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, য'ত আমি ইম্পৰ্টেণ্ট স্কিমছ ইন নিউজত ডিছকাছ কৰিম। মিনিষ্ট্ৰী ৱাইজ স্কিমবোৰ ডিভাইডেড আছে আৰু এই স্কিমবোৰ ডিছকাছ কৰিবৰ কাৰণে মই PT365 ভিজন ISO PT365 য'ত আমি স্কিম স্পেচিফিক এটা মেটেৰিয়েল পায়, এটা ৱেবছাইটতে ফ্ৰীতে পোৱা যায় মেটেৰিয়েলটো। সেই মেটেৰিয়েলটো ইউজ কৰি আমি ইম্পৰ্টেণ্ট স্কিমছবোৰ আমি ষ্টাডি কৰি গৈ থাকিম এণ্ড তাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছবোৰ মাৰ্ক কৰিম। চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব আৰু আই হোপ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে হেল্পফুল হয় আৰু আপোনালোকৰ APSC প্ৰিলিমছত হেল্পফুল হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। চ' ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। First topic that is in news is related to Agriculture Investment Fund, AIF in short form. Newsot kele ase, newsot ase because Cabinet Ministry recent times expansion kotha koise Agricultural Infrastructure Fund. Okay, purpose to ki hai? Purpose to to address the existing infrastructure gap and mobilize investment in the agricultural infrastructure. Agriculture related to infrastructure strengthen koribo karone ei fund to ana goise. Model kiwa eta central sector scheme hoy, really specifically kobo gole etu important hobo. Central sector scheme mane 100% central government funding kora scheme hoy. Implementing agency hobo NABARD. NABARD full form ki National Bank for Agriculture and Rural Development. Tenure hobo up to 2032-33 session leke ba fiscal year leke. Objective ki hai? আমি বুজিলো objective to provide medium to long term debt financing facilities for post harvest management infrastructure and community farming asset. So harvester pasat jonto infrastructure lage in farming sector, hey sector to finance koribo karone ei fund to basically ana goise. Okay, all of silent feature jodi ami sayar bitor to Atmanirbhar Abhiyan under eta scheme hoy jonto 2020 ahisile aru financial assistance related jodi ami discussion koru etu this provisions of rupees 1 lakh crore by bank and financial institutes as loan with interest subvention of around 3% per annum ase yate. So around 1 lakh crore as loan by banks and other financial institute provide kora jabo with an interest subvention of around 3% per annum. Okay, it is important mark kora bostu bor important hoy to apnaloke mark kori lobo. Okay, under eta sub campaign ase, that is Bharat campaign. Bharat campaign ki hoy ami holo salo. Bharat campaign kora goise full form to hol banks heralding accelerated rural and agricultural transformation. Bharat campaign was launched to provide maximum benefits to people, create a competitive spirit among the banks and lending institute to mobilize agricultural infrastructure projects loan at a faster pace. So bank or mazot by lending institute mazot eta competition create koribo karone ei scheme by campaign to ana goise jate hedi in a faster pace and more efficient pace junbur finance agricultural infrastructure related junbur loans ase heburok mobilize kore, সোনকালে লোনবোৰ মানে এপ্ৰুভ কৰে বা ইন এ ফাষ্ট ফৰৱাৰ্ড মেনাৰ লোনবোৰ প্ৰচেছ কৰে। ভাৰত কেম্পেইনৰ মেইন উদ্দেশ্যটো এইটো আছিলে। অ'কে, AIF যোনটো এগ্ৰিকালচাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ফাণ্ডৰ যোনটো এক্সপানশ্যন আছে, এক্সপানশ্যনত কি হ'ব তাতে দুটা বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এনহেন্স ক্ৰেডিট গ্যাৰেণ্টি, extended credit coverage for financial security of FPOS. FPOS full form হ'ল farmer producer organizations. So farmer producer organization is at a creditor enhanced credit মানে বেছি credit বা credit পোৱাৰ chances to improve হৈ যায়, এটো কাৰণে এই expansion to কৰা গৈছে। Second যোনটো important expansion হয় under this AIF expansion এটো হ'ল integration কৰা গৈছে PM-KUSUM লগত। PM-KUSUMত integration কৰাৰ লগে লগে কি হৈছে convergence with clean energy solution for agriculture. Agriculture karne clean energy solution to
এগ্ৰিকালচাৰ পাৰপাসেছৰ কাৰণে ক্লিন এনাৰ্জি যাতে ইউজ কৰে সেইটো ইন্টিগ্ৰেট কৰা হৈছে এই এক্সপানশনত অফ AIF okay now second number আমি টপিকটো ডিসকাস কৰিম এটো হ'ব AgriSURE that stands for Agri Fund for Startup and Rural Enterprise basically startupত funding কৰিবৰ কাৰণে আৰু rural enterprises funding কৰিবৰ কাৰণে এই স্কিমটো আনা গৈছে quick facts চালো ইয়াৰ বিষয়ে quick facts হ'ব ইয়াতে to support innovative, high risk and high impact activities. Okay. Then fund sponsor hobo Government of India and NABARD. Investment manager hobo and APSC. It is a subsidiary hoy NABARD or a subsidiary hoy. And tenure of this fund is 10 years. All of these are feeling specific, feeling point of view important points able so more rakhibo. Okay. Government of India NABARD aru এটো নামটো মন ৰাখিব ইনভেষ্টমেন্ট মেনেজাৰ কোন হয় এণ্ড এডভেঞ্চাৰ ইট ইজ এ সাবসিডিয়াৰি অফ নাবাৰ্ড এণ্ড ফান্ড পিৰিয়ড কিমান হয় 10 years okay অবজেক্টিভ কি হয় টু ফস্টাৰ ইনভেষ্টমেন্ট ইন এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড rural startups সট ইনভেষ্টমেন্ট টু ইমপ্ৰুভ কৰা বাই সাপোৰ্টিং অল্টাৰনেটিভ ইনভেষ্টমেন্ট funds are funds these are not orthodox investments and these are alternative investments okay আমি যোনবোৰ অৰ্থোডক্স ইনভেষ্টমেন্টছৰ বা বাহিৰৰ যোনবোৰ ইনভেষ্টমেন্ট ফান্ডছ আছে সেইবোৰত সেইবোৰ ইউজ কৰি যেতিয়া ইনভেষ্টমেন্ট কৰা যায় এগ্ৰিকালচাৰ ৰুৰাল ষ্টাৰ্টআপৰ সেইটো ফস্টাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে এইটো স্কিম আন্ডাৰ ওকে ক্ৰিয়েট জবছ ফৰ স্কিল ৰুৰাল এণ্ড আৰবান ইউথৰ কাৰণে আৰু ৰুৰাল ইউথৰ কাৰণে যোন স্কিল হয় এটাৰ কাৰণে জব ক্ৰিয়েশ্যন কৰা যাব এই স্কিমটো আন্ডাৰত that is AgriSURE আন্ডাৰত and retain and attract youth for agriculture sector যাতে youthবোৰ থাকে আৰু নতুন নতুন ইনোভেটিভ স্টাৰ্টআপস কৰে সেইটো ফোকাস কৰা গৈছে এই স্কিমৰ আন্ডাৰত ওকে ওকে এটা ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্টত হৈ যায় এই বক্স ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় ইয়াতে কি কোৱা গৈছে the structured management of AgriSURE fund কেনেকৈ মেনেজ কৰা যাব so Ministry of Agriculture and Farmer Welfare rupees 250 crore manage koribo then NABARD 250 crore manage koribo Government of India 250 crore manage koribo okay as a total 750 crores eta total corpus create hobo thik ase now AgriSURE under the duta sub scheme ase the AgriSURE for FOF schemes under which category 1 and category 2 alternative investment funds that are investing in startups in preferred sectors support kora jabo jot corpus of 450 crore involved hoy ase so scheme 1 ot FOF scheme ot 450 crore investment hoy ase while AgriSURE for direct scheme ot direct equity investment in DPIIT recognized early stage startup ot investment koribo tate 300 crore engagement ase so in total 450 plus 300 750 total corpus or engagement yete kora goise under AgriSURE funds okay next topic to hol cluster development program cluster ki hoy jeneke আপোনালোকে যদি কেভিত বা জেএনভিত পঢ়া আপোনালোকে জানে ক্লাস্টার বুলি কলে সাব ডিভিশনস হয় এগুলো ইটস লাইক আমি যদি এটা ডিস্ট্রিক্টক ব্রেক কৰো দেন উইল ব্রেক ইট ইনটু সার্টেন ক্লাস্টারস ক্লাস্টারসত কি হয় so cluster development কৰা যোনটো program হয় basically হেতুৱে হয় তাৰ আন্ডাৰত কিবা কিবি আছে কেলে নিউজত আছে government has launched a new digital platform CDP Suraksha cluster development program Suraksha to disburse subsidies to horticulture farmers that is subsidy bur pai in an efficient manner in a quick manner hey karne at a new platform digital platform CDP Suraksha central government anise quick facts chalo yate to leverage geographical specialization of horticulture okay basically cluster development program at a specific cluster of that eta product specialized hoy ulai আর his particular product his particular cluster specialization hoy he aim to loi chola goise এটা center PT important hobo PT sector phaloba sabo gole important hobo eta central sector scheme hoy that is 100% government of India sponsored hoy okay financial assistance keneke dia jabo so for a mega cluster 100 crore dia jabo for midi cluster 50 crore
for 25 crore for many types of clusters. Okay, implementing agency NHB, National Horticulture Board. NHB is an implementing agency. Okay, what is the main objective? To improve export of targeted crops at about 20% and create cluster specific brands to enhance the competitiveness of cluster crops. The particular cluster বা যাতে এটা specific brand ওলাই main focus to সেইটো ঠিক আছে এই বক্সটো ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় বক্সত কি কোৱা গৈছে মেগা ক্লাষ্টাৰ মানে কি যাৰ এৰিয়া ইজ more than 1500 or 15,000 hectares 100 crore financial assistance provide কৰা যাব similarly midi clusterত যাৰ area is between 5,000 hectares to 15,000 hectares setup around up to 50 crore as financial assistance provide কৰা যাব similarly mini cluster যাৰ area to up to 50 hectare 5,000 hectares তাক 25,000 8 cluster 25,000 25 crore as financial assistance provide কৰা যাব so বাকিবোৰ ইমান ইম্পৰ্টেন্ট নহয় lastly CDB সুৰক্ষা essentially কি হয় is instant disbursal of subsidies for farmer in their bank account by utilizing the e-rupee vouchers by the NPCI National Payment Corporation of India যোনটো e-rupee vouchers or through the যোনটো instant disbursal under this CDB সুৰক্ষা instant disbursal কৰা যাব of subsidy in the bank in the farmers bank account e-rupee যোনটো voucher concept আছে NPCI এর এটো ইউজ কৰি the next topic Rashtriya Krishi Vikas Yojana cafeteria scheme হয়তো ইয়াৰ আমি progress book এনেকুৱা আছে এটা সাম লাহেকে এটো কি হয় অলপ বুজিব চেষ্টা কৰো নিউজত কেলে আছিলে okay rationalization of centrally sponsored scheme under the Ministry of Agriculture into two umbrella scheme of Pradhan Mantri RKVY and Krishnanati Yojana ঠিক আছে কুইক ফ্যাক্টস হলো এটা প্রধানমন্ত্রী কৃষি রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনা is to promote sustainable agriculture promote করে it is centrally sponsored scheme centrally sponsored scheme কি হয় the scheme that are implemented by state government and central government together are called centrally sponsored scheme okay it will cover all the states and union territories flexibility to state the states can select projects and programs they want to do based upon their needs priorities agroclimatic requirements okay objectives for very important no hai silent features of Salom Rashtriya Krishi Vikas Yojana was initiated in 2007 as an umbrella scheme for holistic development of agriculture in that sector but in 2017 the Rashtriya Krishi Vikas Yojana RKVY was rechristened into remunerative approach for agriculture and allied sector that is RKVY Raftar and it was restructured as RKVY cafeteria scheme from 2022 and 23 onwards so at the present time it is known as RKVY cafeteria scheme for 2022-23 okay ইয়াতে আমি যেন ডিসকাস কৰিছিলো এই বস্তু আমি বুজিব চেষ্টা কৰো ফান্ডিং শেয়ার বিটুইন সেন্ট্রাল এন্ড স্টেট গভর্নমেন্ট যেটা সেন্ট্রালি স্পন্সর্ড স্কিম থাকে তাত কি হয় ফর নর্থ ইস্ট এন্ড হিমালয়ান স্টেটস 90% সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে প্রোভাইড করে and 10% স্টেট গভর্নমেন্টে প্রোভাইড করে বাট ফর অল আদার স্টেটস সেই পার্টিকুলার স্কিমটো ইমপ্লিমেন্ট কৰিবৰ কাৰণে 60% central government provide koribo but 40% state government anibo lagibo for union territories that are controlled by the central government it is completely under the government of India that is centrally 100% centrally sponsored okay here under that important sub program hoy like innovation and agri entrepreneurship program yate financial assistance provide kora jay for entrepreneurs in the fields of agriculture and allied sector to set up their startups okay rupees 5 lakhs is provided at the idea stage at 5 lakh provide kora jabo and at the seed stage 25 lakh provide kora jabo as a grant in aid under this program so far 1500 agri startups has been supported during the fiscal year 2019-22 23-24 not very important but yet a key important hoy jay basically important part to hoy jay etu ঠিক আছে what is the aim to promote sustainable agriculture centrally sponsored scheme hoy etu all state are under this cover eligible for funding under RKVY Raftar and state can select projects and programs okay etu bostu mora rakhibo the division of funding for
centrally sponsored scheme. Okay, not very important now. Okay, major schemes merged under RKVY cafeteria scheme. Just नाम केटा मन रखिले हल soil health and fertility soil test karone hoyto rainfed development aim at promoting integrated farming system of promote koribole focus kora jay এইবোৰ schemes বোৰ merge কৰা হৈছে RKVY cafeteria scheme under. Okay, then paramparagat krishi vikas yojana is paramparagat krishi vikas yojana that financial aid provide kora jay with 550,000 per hectare for 3 years, for which 31,000 per hectare directly to the farmer through DBT direct bank transfer. Then organic certificate provide kora jay organic certification, the online PGS certification. Okay, then promoting natural farming or karne bharatiya prakriti krishi paddhati use kora jay. Okay, ebu kishman sub schemes are jonbur merge kora hoise RKVY cafeteria scheme under. Okay, and important scheme hoy jay per drop more crop, that is PDMC, per drop more crop. It's basically focuses on financial assistance for micro irrigation, where 55% of the unit cost মানে যদি এটা ফার্মারে মাইক্রো ইরিগেশন নিজর ফার্মিং প্র্যাকটিসত incorporate করে, then for small and marginal farmers 55% of that unit cost will be provided by the government under this scheme, while other farmers 45% of the unit cost will be provided by the government. Additional benefits for northeastern and Himalayan state of 25% per unit, that is 55 plus 25, 80% of the unit cost will be covered under this scheme for northeastern and Himalayan states, while for low micro irrigation penetration areas states 15% additional on top of the 55 or 45 of unit cost. Okay, other schemes that comes under here, these are given here, but these are not very important, I think. So next topic tole ami aho national mission for edible oil palm. Okay, NMEOP, very important, NMEOP. Okay, so fine news, India's first oil palm processing mill was inaugurated in Arunachal Pradesh under this scheme NMEOP. So quote korise first oil palm processing mill in Arunachal Pradesh. Important hoy prelims perspective of because Arunachal Pradesh is northeastern state hai, and definitely this topic becomes important for the from PT perspective. Quick facts jodi ami sao kele ana goise scheme to reduce dependency on edible oil import. Ami recent times notice kora goise, not recent times but ongoing war since 2020 COVID সময় পাই হোক বা ইউক্ৰেইন ৰাছিয়া ওয়াৰৰ সময় পাই হোক, যে গ্লোবাল ট্ৰেড যোনটো আছিলে সেইটো বহুত ইম্পেক্ট হৈছিলে. এজ এ ৰিজাল্ট এক্সপোর্ট এন্ড ইম্পোর্ট অফ এডিবল অয়েল বিশেষকৈ বহুত ইম্পেক্ট, বহুত ডিফিকাল্ট টাস্ক হৈছিলে কাণ্ট্ৰি লাইক ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে, য'ত নিজৰ অইল প্ৰডাকশ্যন বেছি নাই আৰু কমপ্লিটলি ডিপেণ্ডেণ্ট অন ইম্পোৰ্ট. চ' যেতিয়া ইম্পোৰ্ট কমি গৈছিলে সেইটো সময়ত প্ৰাইজেছ অফ অইল ইন ইণ্ডিয়া বহুত হাই এমাউণ্টত বাঢ়ি গৈছিলে. সেইটো কাৰণে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ডিচাইড কৰিলে যে নহয়, আমি এটা স্কিম আনিব লাগিব য'ত আমি নিজে এডিবল অইল প্ৰডিউচ কৰোঁ, ভেজিটেবল অইল বেচিকলি. চ' পাম অইল ইজ এ বেচিকলি ভেজিটেবল অইল. ইটছ এ চেণ্ট্ৰেলি স্পনচাৰ্ড স্কিম. ইট ইজ গভৰ্ণমেণ্ট আৰু চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে একেলগে মিলি এই স্কিমটো ফাণ্ডিং কৰিব, য'ত special focus will be given to northeastern and Andaman and Nicobar Island, because northeastern or Andaman Nicobar Islander agricultural the opportunity is very high. As a result, the soil quality hog by the weather condition hog oil palm karne bahut suitable hai. As a result, the opportunity for development of oil palm industry in this sector is very high. Okay, key facts ase. Okay, etu 10 year kitaleke ase 2025 to 26 or like etu scheme to solibo fiscal year 2025-2026. Then objective hobo enhance oilseed production by harnessing oil palm area expansion. So basically oil palmer junto palm tree thake ta palm tree junto area
under যোনটো লেণ্ডত এতিয়া পাম ট্ৰি কৰা গৈছে সেই এৰিয়াটো এক্সপান্ড কৰিবলৈ মেইনলি ফ'কাছ কৰা গৈছে এডিবল অইল যাতে প্ৰডিউচ কৰিব পৰা যায় ফ্ৰম দিছ পাম ট্ৰি ওকে এতিয়া লঞ্চ কৰা গৈছিলে 2021 ত লঞ্চ কৰা গৈছিলে স্কিমটো টু মেজৰ প্ৰাইচেছ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হ'ল to protect the farmers and promote them to do palm oil farming VP shielding farmers from VP shield farmers from international price volatility VP is viability price it is international price volatility হলেও যাতে farmers or price to secure হৈ থাকে সেইটো কাৰণে Government of India viability price provide কৰিছিলে এই স্কিমটো under okay কি strategy হয় palm oil national strategy 2025-2026 under আমি এটা চাওঁ area expansion কথা কৈছে প্ৰথমতে okay current area of palm oil or palm tree hole is around 3.5 lakh hectare and it is targeted to increase to 10 lakh hectare by 2025-2026 expansion breakdown যদি কৰো general state or expansion to যাতে 3.22 lakhs hectare হৈ যায় আৰু north eastern state যাতে 3.28 lakhs hectare হৈ যায় এই strategy under এটো target কৰা হৈছে production যাতে increase কৰে to around 11.20 lakhs ton so basically production to increase কৰিবলৈ focus কৰা হৈছে আৰু consumption to of oil palm oil to increase 19 kg per person per kg যাতে consumption to improve হয় increase হয় এটো target কৰা গৈছে okay অলপ যদি আমি palm oil বিষয়ে জানিব চেষ্টা কৰো palm oil originated in West Africa okay it's comparatively a new crop in India and has highest vegetable oil yielding capacity per hectare so per hectare সবতকে বেছি vegetable oil produce কৰিব পৰা capacity যদি কোনবাটা crop আছে এটো হল palm oil basically so domestic supply at present is 12.4 million ton empty import 16.5 million ton so basically a net import হয় so basically the import বেছি হোৱা কাৰণে আমাৰ যেটা global supply to যেটা disrupt হৈ যায় কিবা কাৰণত maybe war maybe covid নিচিনা situation হৈ যায় তেতিয়া বহুত stressful situation হৈ যায় for country like India it is completely dependent on supplies so the basic aim from government of India is to increase the production in the country itself okay next scheme to হৈ যাব এটো বহুত famous scheme হয় আপোনালোকে সবে জানেই সাগে Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana it's basically an insurance scheme so newsot kele ase enrollment under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana in the fiscal year 2023-2024 so increase of 27% like increase korise enrollment under the insurance scheme okay purpose ki hoy to provide crop insurance for pre sowing to post harvest period the central sector scheme that is central government they basically complete funding kore to scheme under is voluntary for state and farmer if they voluntarily they want they can join this scheme or this insurance but privately যদি কোনোবা insurance লব পাৰে well and good but government এটো insurance provide কৰে কি হয় এটো scheme objective কি হয় basically financial support to farmers এটা কিবা কাৰণে যদি crop loss হয় বা damage হয় হেতি বা farmers বোৰে বেছি loss incur কৰিব নালাগে এটো focus কৰা গৈছে adoption of innovative and modern agriculture practice and crop diversification so generally কি দেখা যায় farmers বোৰ generally দেখা যায় যে farmers বোৰ risky decisions বা innovative একো কৰিব নিবিচাৰে ভয় কৰে যে যদি crop to fail হৈ যায় loss হৈ যাব বহুত heavy loss হৈ যাব but since now the crop will be insurance বা insurance কৰা যায় যদি crop এটা কি হ'ব সেই tension to that innovative বস্তু use কৰিলে বা innovative approaches use কৰিলে যদি crop loss হয় মোৰ নুকসান হ'ব সেই আইডিয়াটো এটা মাথাৰ গুছি যাব as a result productivity improve কৰাৰ chances বাঢ়ি যাব okay silent features কি হয় crops covered rabi crop kharif crop cover কৰা যায় premium কেনেকে ইয়াত পে কৰা যায় আমি চাওঁ অলপ প্ৰিমিয়ামৰ বিষয়ে premium by farmer যদি commercial crop হয় horticulture 5% premium provide কৰিব লাগে of the complete premium
Kharif crop 2% premium provide কৰিব লাগে farmer আৰু 1.5 for rabi crop. Okay, premium by government in the ratio baki jiman percent thaki gol government premium pay কৰে and ratio to কেনেকৈ হয় for north eastern state central and state government মাজত state government central government 90% pay কৰে and 10% pay কৰে state for north eastern states and 50-50 for other states. Central 50% provide करे and state 50% provide करे. Okay, বেলেগ তাত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক নাই তেনেকৈ. Okay, এইবোৰ মানে চাব পাৰে. Comprehensive crop coverage কি cover কৰে, prevent sowing, planting, germination risk, standing crop protection, then post harvest loss coverage, localized calamities protection, add-on wildlife damage coverage মানে wildlife কাৰণে attack হোৱাৰ কাৰণে যদি কিবা এটা damage হয় crop তো different আছে. মুখস্থ কৰিব নালাগে এইবোৰ বস্তু, জাস্ট এবাৰ চাই ল'ব নামকেইটা, মতে ইমান ইছ্যু হ'ব নালাগে. Okay, next important scheme, বহুত important scheme হয় এইটো, প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধি, ইয়াত কেলে নিউজত আছে, over 1 lakh farmers voluntarily gave up the PM-KISAN benefits last year. Okay, so quick facts জানি লয় এইটো স্কিমৰ বিষয়ে. এইটো চেন্ট্ৰেল সেক্টৰ স্কিম হৈছে 100% গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই প্ৰভাইড কৰে স্কিমটো. Beneficiary কোন হয়, all land holding farmers are the beneficiary under the scheme. Key benefits are rupees 6,000 per year is in equal investment of 2,000 for every 4 months or 2,000 ke diya jay, that is বছৰ 3 bar 2,000 ke diya jay, and as a whole total year 6,000 পোৱা যায় to a farmer who have land holding himself. Okay, in objective है income support to all land holding eligible farmer families. Okay, then silent features नाम से आलो, self registration available via mobile app पर थोड़ी नीचे register कोई पारे বা किसान पोर्टलत गई বা CSC center থাকে যে CSC center common service center তাত গৈ আপোনালোকে register কৰিব পাৰে. Land record are mandatory but north eastern states কাৰণে বা ঝাৰখণ্ড নিচিনা states কাৰণে অলপ relaxation আছে. Kisan credit card under this scheme ki provide kore, it provides short term loan with and 4% interest on timely repayment. Basically credit card type or eta bostu hai Kisan credit card, the minimal amount ba eta particular amount for short term loan hisabe lobo pare farmer e, interest to bahut kom hobo, eta 4% interest hobo je timely repayment kori diye. Okay, grievance redressal of বিষয়ে অলপ জানো. Grievance redressal under this scheme should be done within 2 weeks by the grievance redressal committee. 2 weeks of grievance redressal কৰিব লাগে grievance redressal committee. Okay, next scheme to hold scheme for formation and promotion of 10,000 new farmer producer organizations, FPOs, yes correct. So কি scheme হয়, এটা central sector scheme হয়. Beneficiaries ki hobo, FPO should have a minimum of 300 members in plain areas and 100 members in northeastern and hilly areas. Okay, 9 implementing agency will help from FPOs. Target ki hol around 10,000 new FPOs form koribo till 2027-28. Okay, importantly ki hoy eta salo, FPO definition, it includes entities registered under the Companies Act or the Cooperative Societies Act formed to leverage economies of scales in agriculture production and marketing. Okay, approach focuses on produce cluster area commodity specific strategy, one district one product, মানে এটা particular cluster যেটা একটা particular product promote করে specialize করে এই particular product main approach to হেতুৱে FPOs under. Okay, financial support to farmer producer organization কি কেনেকুৱা financial assistance provide কৰিব. So operational grant of 18 lakh per FPO for 3 years, and then matching equity grant of rupees 2,000 per farmer up to 15 lakh per FPOs. Okay, at FPO thaka members bore 2,000 per farmer pabo under this scheme. And credit guarantee loan up to 2 crore per FPO, at a particular FPO up to 2 crore like loan lobo paribo. Kind of it will act like an self-help group jeneke self-help group or nisna act koribo FPOs. So এটি লোন লব পাৰিব, এটা particular FPO 2 crore লৈকে লোন লব পাৰিব. Okay,
সো আজিৰ ভিডিওটো আমি ইয়াতে ষ্টপ কৰিছোঁ ভিডিওটো অলপ দীঘলীয়া হৈছে যদিও ইম্পৰ্টেণ্ট আমি টপিকছ কেইটামান কভাৰ কৰিলোঁ ভিডিওটো যদি আপোনালোকে ভাল পায় ডেফিনেটলি লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আপোনালোক কিবা যদি ডাউটছ আছে আৰু চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যদি এনেকুৱা আপোনালোকে কণ্টেণ্টবোৰ আকৌ ফিউচাৰতো বিচাৰে আৰু আমি আৰু এবাৰ এইটো ক্লিয়াৰ কৰিব বিচাৰোঁ যে এইটো ভিজন IASৰ মেটেৰিয়েল হয় আৰু আমি কমপ্লিটলি মানে বিশ্বাস কৰোঁ যে ভিজন IASৰ মেটেৰিয়েলটো বহুত হেল্পফুল হ'ব আপোনালোকৰ এক্সাম প্ৰিপাৰেশ্যনৰ কাৰণে আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট কি হয় এইবোৰ আমি ডিভাইড কৰি লৈছোঁ ফ্ৰম দিছ ভেৰি মেটেৰিয়েল ইটছেল্ফ প্ৰিলিমছ স্পেচিফিকৰ কাৰণে চ' thank you for watching the video and all the best